is delusional, man. You're delusional. They They shot come up him. from the balcony. They shot him. From the balcony. Let them know that he's a mentally ill patient. We said, hey, listen, if you come in with guns and tasers, he's gonna react. He's schizophrenic. So just wait. Escort a family member upstairs. They went from the back of the balcony with a ladder, and they stood outside. 3 of them stood outside. One with the AR, and they shot him while he was sitting inside. What kind of justice is that? Tell me. Tell me. So he's That's a not patient. justice. He's a patient. He's a patient. He's a schizophrenic patient. And a lot of people here know him as well. They know that he got aggressive. And they were laughing. Then they asked you to laugh in their face. And then they took the tag team. They got into a van and they all left. They all left. People that killed him, they got into a team and they left. He's on the medicine. Yeah. Yeah, he is mentally ill. It's your boy Young Malang. I'm here at, as you can see, there's a big rally here, Justice for Ijaz. Unfortunately, one of our Muslim brothers got shot by the police and they're having a rally here. This lady's going to tell us exactly what happened and why is this rally going on. So ma'am, you want to tell us what exactly went on here? Hi, assalamu alaikum. I don't think I'm the right person to say everything that's happened, but yesterday specifically, police were called for a wellness check of an individual living with schizophrenia, and they took a ladder and they barged into his apartment and they killed him in cold blood. This is a man. Was he armed or anything like that? This is a man who was asking for help. So whether he was armed or not, it doesn't matter. It does not matter, and it should not matter, because the police should not have the right and the license to be killing anyone, especially a man in his 60s who has asked for help in a moment of crisis. So whether what can a 63-year-old man do with any type of weapon in the face of a SWAT team with assault rifles? So true. There is no need for them to be killing people. And this is not the first person they've killed. In the past few weeks, you can see that they've killed an indigenous man. They've killed Chantal Moore, an indigenous woman. They've killed Regis Korchinski Paquette, a black Afro-indigenous woman. And this is in the past 2-3 weeks. This needs to stop. They target black people, indigenous people, poor people, and people living with mental health problems. And if you are at the intersection of all of those identities, you are in a bigger place to be attacked because of your identities, essentially, because of who you are and what you're living with. What happened to Ijaz yesterday, unfortunately, is not the first time we have seen this, and it needs to stop. Peel Police, Toronto Police, the RCMP, they need to be abolished because they are not here to help people. The $1.3 billion budget that is spent on Toronto Police needs to be redistributed and spent in communities for the people and with the people who are being harmed. Another family cannot lose another loved one, and a community cannot keep grieving. We need to abolish the police. Hi guys, this is Bilal from Studio Cha. टीम चा की तरफ से हम यहाँ इस टाइम आए हुए हैं. आप देख सकते हैं मेरी तरफ लोग कितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये इजाज़ की मौत के लिए कि जो पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग की है उसके लिए पीछे खड़े हुए हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रही है. यहाँ पे पुलिस वाले भी आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए. ये प्रोटेस्ट की जा रही है अगेंस्ट जो शूटिंग हुई है कपल ऑफ डेज अगो. आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट. होपफुली हर चीज़ यहाँ पे इवन वे कोई भी हमें ऐसे कहें हमें ये चाहिए कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें और किसी को हर्ट नहीं करें. आपको लेके चलते हैं हम आगे दिखाते हैं क्या हो रहा है. आइए प्लीज़ मेरे साथ आइए. आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग इस टाइम इकट्ठे हुए हैं. ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे जहाँ पे शूटिंग That being said, folks have created a prayer space for people of all faiths. If they wish to go and join in prayer, you can do that. And we're going to continue with some chants and hopefully wrap it up. For those of you who came with people, make sure you leave with the people you came with. Do not leave alone if you can.
leave with a friend. Let someone know you got home safe today. Please, 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 please. There's responsibility, and there's so many young people here, and I want you all to make sure you get home safe. And never stop fighting for justice. No justice! No peace! No peace! No peace! No peace! Ladies and gentlemen, before you leave here today, indeed this is a protest, but it does not stop at a protest. Agree. Your legs may be tired, but you know what? Ijaz will wish that he had that privilege to be tired right now. And a lot of you are in a position to show that you care. And as the lady mentioned earlier, you got to continue to care. Remember those tears. Remember this feeling. So when you go home and you sleep at night, don't let that get you depressed. You stand up every day and you make a change. Now what does that change look like, you may ask? That change means supporting the people in your community. If your mayor is shit, get her out of office. Do you know that there was a study that showed a lot of people of color have aspirations to complete colleges, to complete universities, but they don't think it's obtainable because we have these people in a position that don't reflect us. Google who your city councilors are. Look at their faces. Where were they from? They weren't from here. They won't understand what you or I go through. So when you see a little youth like this lady here, or when you see that man like that boy there, that have a dream to become a politician, that has a dream to be a prime minister, that has a dream to stand on the Supreme Court of Justice's bench as a judge, you go out and you support him. You give him $1. You give him a hug. You give them encouragement. Because we make the change. This has to be a systemic change. Because we can have police officers with body cameras. We could defund the police. But we need to change their culture. We need to change our judicial system. And part of that change is being involved. Don't just tweet. Vote. Write an email. And remember that if there is no justice, no justice, no peace. No justice, no peace. Justice for who? Justice for who? For who? For who? For who? For who? We also have a member of the community here. We have Shay from Not Another Black Life, who's going to speak some words for us tonight. Thank you for being here. Before doing that, we want to make a quick announcement. Thank you. So, we're planning to hold another protest on Saturday in front of the Peel Regional Police Headquarters because it seems like they haven't heard us. They haven't heard us. And we've done it Saturday, so everybody who does work, everybody who does have responsibilities, please, I beg you, it's a Saturday. Take an hour, 2 hours, 3 hours away. That's what I'm going to go on right now. Take a couple hours away and come out and support us. But we will announce the time on social media with the hashtag Justice for Ijaz. Please follow that hashtag. You can also follow any of our Instagram profiles because I seem like Instagram is the easiest way to spread and really get your voice out. So please follow that hashtag, look on that hashtag. You'll see, even your friends will have those posts up telling you the time because we're all so connected here.
one person is so connected to so many people that I'm pretty sure you don't even have to look for the hashtag. You'll be able to find it with no problem. So please, I'm asking you, I'm begging you, come out on Saturday for this cause, which we will hold a protest. And just an update on my uncle himself, the body will most likely be released soon, and we will be holding funeral services on Wednesday. But unfortunately, with the whole time constraints and everything, we don't know what time or anything like that. We do know we're pretty most likely going to be in a park. There's a lot of people here to support. So I beg you, it doesn't matter if you're Muslim or not, come pray with us. Come help out, come show your support, and come pray that he's granted heaven, Jannatul Firdaus, please. Amen. Do you know which mosque is the mosque? A multi-masjid is taking care of it, but because we have so many people, even just our immediate family, there's not enough space based on COVID restrictions that we can pray inside the masjid. So we will most likely be praying in a park. In Malton, in this community where he grew up, he spent 30 years of his life. He will pray his funeral prayer here. Not necessarily here, but in a park somewhere nearby where he would spend a lot of time. And I feel that it would be better for him. Can you ask this crowd who here has called the cops and the cops made it 10 times worse? Who here? Put your hands up. I'm pretty sure anyone who's called the cops and regretted it, there's 99% of the people here, maybe 100% will put their hand up and say we regretted it. Who here has regretted calling the cops? Who here has seen the cops make a situation 10 times worse? We've all seen it. Everybody whose hands are up, everybody's, even the ones with their hands down who are shy to put their hands up, they've seen it. And it's okay, I'm not saying you have to, but support each other. Supporting each other is what's going to get us through this. So thank you for giving me the time. Just please follow the hashtag and you will get updates on the funeral and any other protests we hold, or any updates we get towards justice. They will be posted so everybody knows what a difference you guys are all making. Because this is all your work. We didn't do anything. The family just came and voiced their story, and you guys made it work. So I appreciate that, and you will hear from me soon, inshallah. Hello. Whoa. Okay. So, I'm not the best speaker. I'm gonna read off of my phone. Not Another Black Life is a fairly new organization, and all of us came together because of Regis Korchinski Paquet. Sorry about that. Yeah. Sometimes we're called to do things before we're completely ready. And I think everybody here today didn't expect to be here, didn't expect to feel enraged and pained, but you do have the power to create something of that and make a difference. At least that's what I believe, and that's what Not Another Black Life is showing me. So we're here in solidarity with the family and community of Ijaz Ahmed Chaudhry. Our communities are familiar with this kind of pain, and just a few weeks ago we were marching in the streets behind family members of Regis Korchinski Paquet. As our communities have stood behind the families of DeAndre Campbell, Ian Price, Jermaine Carby, Orlando Brown, Andrew Loku, Abdirahman Abdi, and countless others, and as our ancestors have stood before us. Thank you to the organizers of this event for having us. We are honored to be standing here with you and believe that we are stronger when we show up together. Life is precious. It deserves to be respected, protected, nurtured, and cared for. Ijaz Chaudhry reserved respect, protection, nurturance, and care yesterday when his family called for help. Instead, he was murdered by the police. The police, we are told, are here to protect us and take an oath to do just that. But in the fine print, us reads white, and even better if you're wealthy. I'm part of a group that calls for police abolition, and some people call us radical and unrealistic. But what's radical and unrealistic is to expect our communities to be content with anything less than the destruction of a system that was built to oppress us and murders us on the daily for existing as visibly Black, Indigenous, or racialized people. हमारे साथ अहमद जी मौजूद है जो कि इजाज के दोस्त थे, उनका क्या कहना है इस बारे में, चलिए आइए पूछते हैं।
almost 20 years of friend था और ये उस वक्त जब मैं फ्रेंड जब डिसेंबल था बीमार नहीं था पूरी जल्दी था तब भी पीसफुल था अब भी पीसफुल है उस रात को जब ये हैपन हुआ हम सारे इधर आ गए थे और पुलिस से हमने रिक्वेस्ट की ये पेशेंट है कुछ ना करें फैमिली मेम्बर उसको लेके बाहर आ जाएगा वो स्केयर है यूनिफॉर्म फॉर्म से they need a pills not a bullet हम कुछ भी नहीं करेंगे हम उसको मतलब ठीक करके बाहर ले आएंगे हमारे पेट में हमने उसको बताया कि बंदा बोल सकता है नहीं समझ सकता है कार्यक्रम आप हमसे बात 2 घंटे बात हुई जाती है उसके बाद अचानक ही शूटिंग की बात आई है यार ये ऑल टुगेदर हमें गाड़ी चाहिए हमें जस्टिस चाहिए यहाँ पे देखने कोई MP नहीं है कोई काउंसलर नहीं है कोई बंदा नहीं है ये सारे आम आदमी है कॉमन मैन है और ये सिर्फ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं जस्ट फॉर जी बिल्कुल आज इतने सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको जस्टिस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आपको क्या कहना है ये इजाज़ के साथ हुआ है हम सब के साथ हो सकता है और अगर आज जस्टिस हो जाएगा तो कभी भी किसी के साथ जस्टिस पीस तभी आएगा अगर जस्टिस होगा लुकिंग एट जस्टिस पब्लिक इंक्वायरी और यही हमारी इतने सारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आपको कैसा लग रहा है कि आपके दोस्त के लिए वो लोग खड़े हो रहे हैं वो लोग जस्टिस के लिए उस चीज़ के लिए आपको कैसा लग रहा है शेयर करना चाहेंगे आपकी फीलिंग हाउ आर यू फीलिंग अबाउट ये सारे वेट फॉर जस्टिस यही चाहते हैं जस्टिस हो इनमें से मे बी 10% लोग इजाज़ को जानते हैं मैं उसे पर्सनली जानता था और 10% लोग जो उसको पर्सनली जानते थे वो बंदा बहुत पीसफुल आदमी था और वो क्या अपने बेडरूम में उसने क्या किया रिफ्यूज टू टेक अ पिल्स और मेडिसिन एंड ही गॉट अ बुलेट मेरा तो ये ख्याल है कि अगर कोई बंदा भी अपने घर में मेडिसिन नहीं लेगा गेट अ बुलेट हम तो लोग जस्टिस जस्टिस Thank you so much and I hope everybody listens to us हमारी नए रिपोर्ट सब लोग कोई बात कोई पॉलिटिशियन नहीं आप देख सकते हो कोई बंदा नहीं है कोई बंदा इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा किसी बंदे को किसी ने कॉल नहीं की हर बंदा खुद से घर से निकला है हर बंदा खुद से देख रहा है जस्टिस मैं खुद से घर से निकला हूँ मुझे किसी ने इन्वाइट किया मुझे मेरे जैसे सब बंदे खुद से घर से निकले हैं और everybody looking at justice ताकि हम लोग यहाँ पे पीसफुल रह सकें everyone is scared right now किसी के बेडरूम में कोई भी किससे कभी भी जरूर मिलेगी Community of all people, black, brown, indigenous, people of color, we all come together to show and take a stand against the policing institution who wrongfully murdered Ijaz Chowdhury in his home. This is not an isolated incident. We know that the police in Canada have blood on their hands for years, for decades, and what we need to do is defund the police, abolish them, and put this money, these billions of dollars that are going into these policing institutions back into the community. And we're just demanding justice. Everyone is standing in solidarity and support. And subhanAllah, like, that's all, what else can we do? You know what I mean? Like, there's police officers that were trying to incite more reactions from us, but we're being peaceful. Everyone here is sharing their story and their experience, you know? Putting more attention on mental illness. Yeah, my finger marked that. And it was unjust. So, subhanAllah. The community here, subhanAllah, is amazing. Everyone's getting together. Everyone's showing up. And you can see how many people are supporting us. Yep. So many people are in support. I hope we get justice and Ijaz get justice and whatever has happened and the system just gets improved. Yes, to be colonized, yes, redesigned, and to have a Definitely. Thank you so much. All the money should go to the community. Yes, the money should go to the community. Okay, but thank you so much. Thank you very much. I want to introduce yourself, what's your name, and to share what your views about this politics and what exactly do you feel about this. Hi, I'm Sahaj. I'm Nimra. Can you loud? Okay, so yeah, we
just feel really happy because although there was a death and it's like really sad, and I actually personally kind of knew him too. He was a really, really good man. Like we'd exchange like salam here and there, and it's really sad what happened to him. And I just like seeing everyone get together for this one man. Like it just brings like happiness, and like I love how we're all just so strong and we're just fighting for what's right. I've personally never seen like Malton do such a thing, so it makes me really happy because like this is where I grew up. Like we're a small neighborhood and we all come together and like we're making a change, and hopefully like the government takes us into consideration. They hear our voices because here we're able to use our voice to speak and make change. So I'm glad that everyone here is doing that, and I hope to see change in the future. And what happened, like justice needs to be served for that. So I'm glad. Yeah, justice for your jazz. Indigenous women in this community. Does sexual orientation matter? Should it matter? Should it matter? When a cop pulls somebody over who's black, do you think he says they're straight, trans, black, and have harder times than I might? Is that true? We gotta go harder for them. Is that true? Is that true? Okay, we're aware of these things. All these people so us men are going to make sure that the women don't have to do all of the work all of the time. Isn't that true? I feel like what we're doing here women, aren't you tired and fed up? A movement for the better. Aren't you guys tired and fed up? Marching for the better. Aren't you guys tired and fed up? All the people who aren't they tired and fed up? Who've been killed wrongfully, who've been accused of wrongfully, who've been got on the street wrongfully. Some of us have privileges that others don't have. Is that true? Yeah, are we going to make space in this town? It's been happening a lot, right? Over the years, systemic oppression is not something to be taken lightly. And this right now is just a show of force of this town alone, that if we can come together as a community, right? Regardless of what we look like, as a town we can rally for one common goal, and that's a beautiful thing to do. You know what I'm saying? The police did this, no doubt about it. We saw the footage, everybody saw the footage. It's a crazy thing and it needs to stop, for real. And that's just what happened. What message do you want to give to the people who are present and standing with our community? So bad. The message that you guys want to share for our community, all the people who are here when we were born, keep in fighting, this country, stay strong. Black women, brown women are 3 times more likely to die in childbirth Do you have any message for the people? Racism and health. Yeah. It doesn't stop at the protest. Share the hashtag, reach out to your friends, reach out to anybody that you know, and tell them what's going on. The more people that know about it, is the more change can happen all around the world, not just here. This isn't just happening in Malton. It's happening everywhere. Everywhere. We saw what happened in Yemen. They don't want to talk about what's happening in Yemen. Yeah, we see what's going on in Yemen. They don't want to talk about it though. Let's talk about it. That's just me. That's it. Thank you so much. कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में एजाज के लिए आपको कुछ बोलना है? ये एजाज चौधरी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उसको बड़े अच्छी तरह जानता हूँ। हम टिम होटल में इकट्ठे जो है वो चाय पीते थे, वो मेरे साथ घंटों घंटों बैठा रहता था और वो ऐसा स्वीट आदमी थे कि जब उठते मेरे घर बैठ जाओ मैं कुछ जी नहीं चाहता था और जो वो बोलते जाते थे और बड़ा मनसार आजाद और बड़ा अच्छा आदमी था। मुझे दवाई की ज़रूरत थी, मुझे 60 टेबल उसने फार्मेसी से लेके दिए। मैं नया आया था पाकिस्तान से, कहते हैं आपको दवाई की जरूरत है। उसका अस्थमा कम हुआ था, वो 2 कदम चाहता था तो बैठ जाता था यार कि मेरी सांस रुक रही है। तो मेरे साथ मस्जिद में इकट्ठे नमाज पढ़ता था, इकट्ठा खाना खाता था और वो माजूर था, बीमार था और वो बिल्कुल हार्मलेस था। उसकी जो है ना वो अच्छा और नेक इंसान था और उसको जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान करते हैं। वो गुस्सा नहीं था, एग्रेसिव नहीं था, उसमें कोई गुस्सा करते थे वो खामोश हो जाता था। वो बड़ा अच्छा आदमी था। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अल्लाह ताला उसके मुसलमान मैदान को सब्र अता फरमाए। और ये बड़ी अजीब बात है, इस तरह तो पाकिस्तान और इंडिया की पुलिस भी अच्छी है। वो तो जब आपको इस तरह डील करते हो तो बड़े नाइसली, काइंडली, पोलाइटली
और ये एक महजब कौम की एक महजब पुलिस है और वो जाती है और फिर मुकदरा वो करके वो तो शूटिंग कर लेती है ना उसके पास नाइफ था ना वो था ऐसा यू क्या इन्वेस्टिगेट करे इसको देगी इसके पास चाकू है वो एक दूसरे मिली भुगत है ऐसा यू कहते पुलिस अच्छी है पुलिस के ऐसा यू अच्छी है मिली भुगत है माफिया और एस्टेब्लिशमेंट है जुल्म ज्यादती है वो बेचारा ऐसे ही मासूम वो चला गया इस दुनिया से और हम एक अजीम दोस्त से महरूम हो गए और ऐसा दोस्त तो हमें मिलेगा नहीं और मैं तो उसको जब मुझे उसकी मौत के ऊपर मैं सख्ता में रह गया मैंने कहा मैं किससे बात करूँगा किससे इम्पोर्टेंट बात कर तो ये बहुत बड़ा अजीब साना है इस तरह का नहीं होना चाहिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर आपसे कि ड्यूरिंग ये जो सिचुएशन थी इस टाइम पे क्या एजाज साहब के पास इज ही हैव एनी काइंड ऑफ ammunition or any kind of gun or knife or anything? मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि वो तो चलता था तो बैठ जाता था वो सांस नहीं ले सकता था अस्थमा का मरीज था वो किस तरह वो नाइफ कोई वगैरह नहीं वो ऐसे ही वो नहीं कहते कि उसके नाइफ है कोई गन नहीं कोई नाइफ नहीं जस्ट वो बस वही उनके साथ प्यार के साथ बात करो और उसको कूल डाउन करो वो तो बहुत नाइस आदमी था आप बिलीव ही नहीं करते ये बड़ा जुल्म हुआ फैमिली घर में थी इनोसेंट बच्चे 6 year old 10 year old family wife is there and police is just shooting the murder is a murder So you guys feel this is murder? Yes, 100%. We are appealing for justice. intentional killing ये नहीं बस उसको मारना था बस वो तो बेचारा इस तरह नहीं बहुत जुल्म हुआ रियली जुल्म हुआ उसके बच्चों के साथ ये पुलिस को कम अज कम इनको ट्रेन करना चाहिए इलनेस पीपल के साथ कैसे वो तो मेंटली सिक आदमी था वो तो ऑन मेडिकेशन था उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की है पुलिस ने आकर तो उसको शूट करके तो right on the spot they give a like a 7-8 bullets unbelievable that's not fair स्केयर होते हैं लोग यहाँ पे स्केयर हैं ये पुलिस क्या करती है ये सीधा सीधा रेसिज्म है समझिए अगर कोई गोरा होता तो कोई भी उनको अगर ऐसे मार सकते थे ये लोग No, just for a Asian people, just like us. Let me ask. What's your name? Sarah. And what's your name, brother? Hussein. So we have Sarah and Hussein here. Those who are like, they said their father is friend of the Ijaz. White people for years, we have been treated like garbage. Oh, so he's your chacha, right? We've been telling them that they do not care about the brown men and okay. So what do you feel? What do you think this situation? What you describe in your thinking? Like you guys are youngsters, right? So what do you think? What is going on this? It's disgusting. It's a pattern. They do this all the time. They don't know how to treat the mentally ill. They don't know how to treat the brown people. They don't know how to treat the black people. They are built for the white people. This system was not built to protect us. This system was built to protect the white people. They do not know how to save us. When we call for help, why are they killing us? This is the same system that failed my brother. My brother also has schizophrenia. They lost him to this system. The hospitals, the police, the RCMP, all of them. Nobody knows how to save us. We all need to abolish this. We need to start over and build a new system for all people. I'm tired. Do you want to ask with, or do you want to send your message to the our main person, Justin Trudeau, or anyone higher people, those who can solve this, and any kind of message you want to give them for this situation? I want justice for Ijaz. I want justice for Hassan Chaudhry, who was killed in a plane crash because nobody locked up their planes. He has schizophrenia as well. He was having an episode. The planes were not locked.
He flew off and he died. Nobody saved him. The RCMP, the media, they named him a terrorist. For 1 whole year, they kept his case open just to pick and squeeze and like take every single thing they could just to find out if he was a terrorist, just because his middle name was Muhammad. Wow. So what do you protest? You need to stand up for what's right, you know? You can't just keep silent. You know, all these people here, they're here for, you know, justice. Just for Ijaz. And every single person that's been damaged Are we by buying that? If I Are we buying how, that? what are you gonna do? Is posting a black square on Instagram Are you gonna enough? kill him? Did we all see that black square stuff and we said, nah, this is... That's a big question. Question mark is there for all our community police and all our community responsible persons. Please come forward and solve this issue. We need immediate action, please. جی بتائیے سر آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر کہ کیا جسٹس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہاں پہ؟ نہیں کوئی جسٹس نہیں ہے اور ہم احتجاج پہ ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ہماری جو پیل ریجن ہے کہ وہ ہمیں پبلک انکوائری آرڈر کی جائے. Since they don't order the public inquiry, we're still sitting here. And we are more stronger on this coming Friday, inshallah. We will driverless cars and smart appliances. Big protest. It will be a combination of radios, cell towers, whatever, 100 meters. Outside of our homes, on utility light poles, and by tens of thousands of new satellite space and radiation levels at 100 times stronger than the current 4G levels. This represents an urgent threat to the human race of living things. This is the time. Health dangers of 5G include prevent cells from... پاکستانی کمیونٹی نہیں باہر نکل رہی. ہمارے پاس دیکھیں سارے بلیک کھڑے ہیں, ساری دوسری عرب کھڑے ہیں. ویئر آر پاکستانی؟ اور مجھے تو بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں اور ہماری لیڈرشپ بھی ہے, ہمارے ایم پی پیز وی گیو دم ووٹ فار دس فار نانسنس. ویئر از ناٹ دی بیسٹ. This is very strange for us. چلیں کوئی بات نہیں. Okay, I'm going to introduce myself real quick. ہم کھڑے رہیں گے اور and then we're going to talk about the next steps. So my name is... Thank you, sir. ہمارے ساتھ اس ٹائم اعجاز کے بھائی ہیں. پلیز سر بتائیے کہ یہاں کیا ہوا ہے اور پولیس کے اس کے بارے میں کیا ری ایکشن کرنا چاہیے. جی میرا نام رفاقت علی چودھری ہے. تو یہ میرا بڑا بھائی تھا, میں چوتھے نمبر پہ ہوں, یہ سب سے بڑا تھا. تو میں مین اس کا وٹنس ہوں. جب مجھے کال آئی تو میں نے یہاں پر آ کے جو ڈرامہ دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ ایک مریض آدمی ہے, میڈیکل پہ ہے, پیشنٹ ہے, اس کے لیے اتنا یہ تو کوئی ایسی فوج آ رہی ہے کہ وہ کرمینل پکڑنا ہے. ان کی ریکویسٹ کی کہ میں جاتا ہوں, اس سے بات کرتا ہوں تو وہ ڈور کھول دے گا. کہتے نہیں تم وہ تجھے مار دے گا. میں کہا کہ ہمارا بھائی ہے, ہمیں پتہ ہے وہ ایسا نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مارے گا. نہیں, اس کے پاس نائف ہے. میں کہا نائف ہے, سبزی کاٹنے والا نائف ہے, وہ مار دے گا. وہ نہیں مارتا کسی کو, ساری اس کی گواہی دے رہے تھے, کوئی بھی نہیں مارتا. لیکن انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. ہم نے بہت ترلے کیے, بہت منتیں کی, سب کی پلیز ہماری ہیلپ لے لو, ہم چلے جاتے ہیں, وہ ڈور کھول دے گا. کہتے نہیں, ہم نے پنجابی بلایا ہوا. میں کہا وہ جو پنجابی بول رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ ڈرا ہوا آپ لوگوں سے, پولیس سے تو ڈر رہا ہے. تو آپ ہی لوگ اس سامنے جا رہے ہیں تو وہ ڈور نہیں کھول رہا. ہمیں اجازت دے, ہمیں جانے دے, لیکن ہماری بات نہیں مانی. پھر میں نے اسے یہ کوشچن کیا کہ وہ کرمینل ہے. کہتے نہیں. میں کہا وہ کسی کو قتل کر کے آیا. کہتے نہیں. تو میں کہا ایک چھری اس کے آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس ہے, سبزی کاٹنے والی چھری ہے, تو وہ اب اکیلا اندر بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ سیف ہے, گھر میں بیٹھنے تو اس کو تھوڑی دیر بعد گھنٹہ 2 4 5 10 گھنٹے آپ ویٹ کریں, اس کو بھوک بھی لگنی ہے, اسے سونا بھی ہے. تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے نا, کسی کے گھر میں تو نہیں گھسا ہوا, کسی کو اس نے کسی کو مار تو نہیں رہا, اکیلا بیٹھا. اس کی فیملی پہلے اس کے ساتھ تھی, وہ بھی آپ نے لوگوں نے باہر نکال دی ہے, اس کو کہا باہر نکلو, وہ نکلا ہے باہر. تو وہ اب اکیلا ہے, وہ فیل کر رہا ہے کہ میں اکیلا, میرا کوئی فیملی ممبر نہیں ہے. اب وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی میرا بہن بھائی آئے میرے پاس, میرے سے بات کرے, میری پروٹیکشن ہونی چاہیے. وہ ڈر رہا ہے, آپ سے بھی وہ ڈرتا ہے. وہ تو میں نے کہا پھر ایگزامپل یہ دیا کہ ہماری چھوٹی سسٹر ہے, سسٹر لا, وہ میرا چھوٹا بھائی نیچے رہتا ہے, وہ آئی, اس نے کہا پہاڑ ڈور کھولو, تو اس نے ڈور کھول دیا. جب اس نے ڈور کھول دیا پھر بھاگے, وہ پھر ڈر کے اس نے ڈور بند کر دیا. آپ کے پاس ایگزامپل بھی ہے کہ فیملی ممبر چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی آئے. تو یہ جو آپ دکھا رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایسے بندے کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے تو اسپیشل میڈیکل اسٹاف ہونا چاہیے جو اس کے ذہن کو پڑھ سکے, اس سے بات کر سکے. تو ایسے تو نہیں کام
कहते नहीं नहीं हम वो सेफ है, डोंट वरी हम सेफ निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम तो मेजर में नहीं कर सकते कि उसको शूट करेंगे, हम तो ये डर रहे थे वो इतना कमज़ोर है, अगर ये दोबारा तोड़ेंगे उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे वो बेचारा गिर जाएगा, कुछ हड्डी पसली ना तोड़ दे, वो पहले ही नहीं चल सकता तो उसको मंजी पे ना डाल दे। तो थोड़ा वॉक करता है, वो पेशेंट है, इतनी दवाइयाँ खाता है, तो वो कहने का मतलब है ये हमने सारा कुछ ट्राई किया उनके साथ, हमारी एक बात नहीं मानी गई। मेरा सवाल ये है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफाकत अली चौधरी साहब, आप क्योंकि एजाज साहब के छोटे भाई हैं, ये मैं चौथे नंबर पे गया। तो मुझे सिर्फ एक आप बात बताएं कि जिस टाइम पे पुलिस आई है उस टाइम पे एजाज साहब कहाँ मौजूद थे? जब पुलिस आई है एजाज साहब अपने कमरे में थे, अपने कमरे में मौजूद थे और अपने फ्लैट में अपने घर में मौजूद थे। और पुलिस को कॉल किसने किया था? पुलिस को कॉल जो एम्बुलेंस ने किया था। एम्बुलेंस से, तो बेसिकली पहले एम्बुलेंस आई हुई थी, तो वो तो नॉर्मली बुलाते रहते हैं। ओके, टीवी 4 के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बीमार इंसान और जो कि अपनी मेडिकेशन पे था और एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद थी, पहले एम्बुलेंस बुलाई गई, उसके बाद में पुलिस को बुलाया गया, जो भी है, और वो इंसान जो कि अपने घर में मौजूद है उसके बावजूद वो मार दिया जाता है। तो इसमें हमारी मेयर और हमारी हायर अथॉरिटीज़ अभी तक आकर इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया उन्होंने? ये मैं ज़रूर कहूँगा कि टीवी 4 के हवाले से कि प्लीज़ आप ये कहें कि आपको क्या चाहिए हमारे मीडिया से या फिर हमारे जो जितनी हायर अथॉरिटीज़ हैं जो इसके जिम्मेदार हैं वो लोगों से आपको क्या चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए किसी और कम्युनिटी के साथ, किसी और हमारे भाई के साथ, किसी बहन के साथ, किसी भाई के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनसे बात की जानी चाहिए, उनको कोर्ट जाना चाहिए। तो हमारी फैमिली जो है वो अभी पेन में है, तो हम तो किसी के लिए पेन नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, उस फैमिली को, हमारी भतीजों को इंसाफ चाहिए। हमारा यही फोकस है, इंसाफ, एक ही लफ्ज़ इंसाफ। वो इंसान जो 30 साल इन गलियों में घुमा फिरा है, वो इंसान जो 30 साल इन लोगों के साथ उठा बैठा है, वो इंसान जो 30 साल इन लोगों के साथ नमाज पढ़ी है, उस इंसान को बेदर्दी से विदाउट एनी रीज़न मार दिया जाता है और इसमें कोई और नहीं, पुलिस इन्वॉल्व होती है। तो इसका सवाल उठता है सीधा सीधा कि दे नीड जस्टिस कि जस्टिस इसलिए क्योंकि आगे से ऐसा कुछ ना हो, ये जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और यहाँ बड़े हो रहे हैं उनके साथ ऐसा ना हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, कहीं दुनिया के किसी भी कोने से मौजूद हो, लेकिन वो कैनेडियन है, उनको इस तरह से नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने घर में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होंगे? बिल्कुल, हमारा तो ये सवाल है कि अगर घर में सेफ नहीं तो कहाँ सेफ है? हम यही चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर जो है हमारे बच्चों का पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा इंक्वायरी हमें ट्रस्ट नहीं है। पब्लिक डिमांड्स फॉर पब्लिक इंक्वायरी, हमें ऐसी इंक्वायरी नहीं चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो नहीं चाहिए। थैंक यू। होनी चाहिए और पुलिस की इंक्वायरी नहीं चाहिए, उन्होंने पब्लिक इंक्वायरी चाहिए। उन्होंने एक मॉडल किया और बिला वजह मॉडल किया जी, इस पुलिस नवाल है मॉडल में, इन्होंने जानबूझ के किया, बस जानते बुझ से ये काम हुआ है। आप कुछ कहना? ये आप क्या नाम है सर आपका? अब्दुल। ये अब्दुल साहब हैं जो एजाज साहब के नेबर थे। एजाज साहब के नेबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर हम टीवी 4 पे मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि ये आवाज़ ऑटवा तक जाए, वहाँ तक लोग सुने। अगर हमारे यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो अगर नहीं जाग रहे, एक एज ए कॉम, एक एज ए कैनेडियन नेशन, वी नीड टू वेक अप एवरीवन। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने फील किया कि क्यों ये जस्टिस हमें चाहिए? बिना बीमार आदमी को बिना वजह ऐसे मार दिया वो गलत है, क्योंकि इन्होंने जो किया, मैं मौजूद था घर पे, मेरे सामने दो रहे उनका, हर रोज़ मुझे मेरी बात मिलती है, बात करते हैं, हम लोग इससे बात करते हैं। मैंने
दरवाजे पे आके उनको भी कहा कि मेरी आवाज़ सुन के वो दरवाज़ा खोल देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि शट अप एंड स्टे ऑन, और 9:30 बजे तक मेरा दरवाज़ा नहीं खोल सका। जब 9:30 बजे मैंने खोला दरवाज़ा तो सामने दो टूटा हुआ ग्लास पड़ी हुई है, और वो मेरे बच्चों ने देख लिया। अब मेरे बच्चे छोटे हैं, वो मेरे घर पे नहीं है, वो मेरी सिस्टर के वहाँ गए हैं। अब मेरा छोटा बेटा है वो भी डर गया है, पापा ये क्या कर दिया इन्होंने, अंकल को मार दिया। बस हमें जस्टिस चाहिए, क्योंकि हमें भी डर लगता है कि हम पुलिस और एम्बुलेंस को क्यों फ़ोन करते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए या हमें हेल्प चाहिए उसी लिए। आप बोले कि पुलिस को हम फ़ोन करने से पहले कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो किया है 8:30 बजे जब आवाज़ आई 8:30 के ऊपर, तो बाद में मैं बालकनी में गया, तो इन्होंने जैसे किसी जानवर को मार के हंसते हंसते गन ऐसे करके चले गए। Oh my God. We really, they ask for the justice. Honestly, they ask for the justice. They are feeling scared. They are Canadian. We are Canadian. These Canadians are scared because they said they are not safe in their home. Those who have to protect them, they are looks like a danger for them. So please take action. And they are asking for the peace. They are asking for the justice. Thank you very much. पता है बंदा और बंदा बेचारा हमें आपकी सेफ्टी में खड़ी होती है, बाहर आ जाएगा, बस सिंपल। I know Dodi Afzal, I know that. आप मेरे साथ काम करते रहे हैं। थैंक यू बेटा। ये बच्चे बहुत देर से No justice, no racist, no racist, no justice, no justice, justice for who? Justice for who? No justice. जी हाँ नाज़रीन, यही वो बिल्डिंग है जो जहाँ पर एजाज की मौत हुई थी, वो जहाँ रहते थे। यहीं पर वही जगह है जहाँ पर पुलिस वालों ने बिना मतलब या बिना रीज़न के उनको शूट किया था। So do you want cameraman Bilal के साथ, do you want to just focus on the building over here and how brutally that man who didn't even understand what exactly was happening with him due to the language barrier, and वो बेचारा कुछ कन्वे नहीं कर पाया कि अपने तरफ से कि क्या हो रहा है, उसके साथ वो क्यों घबरा रहा है इतना। और पुलिस ने जो हमने इतने सारे लोगों से बात की है, जो इनसाइट्स हमें पता चली हैं, वो तो हम अभी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन इतना रिवील कर सकते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी फैमिली, उसका जो छोटा बेटा है, वो अभी तक जो है वो फादर्स डे, बहुत छोटा है, वो फादर्स डे था अगले दिन, उसका कार्ड लेके घूम रहा है इधर उधर कि बाबा को कार्ड देना है, बाबा को कार्ड देना है। लाइक दिस इज़ लिटरली वेरी हार्ट टचिंग एंड दिस इज़ लाइक बेसिकली वहाँ पुलिस का साइरन वो भी बजा है। इट्स लाइक I don't know what the police is doing over here and what the government is doing. So guys, it's a huge request to all of you that look at those people. Just go look at those people of how. And one more issue which over here that has aroused when we spoke to the family people was that उनकी कम्युनिटी कहाँ है, उनकी कम्युनिटी कहाँ है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वो कहाँ है, जो कि आज उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके भाइयों ने ये बोला है कि यहाँ पर जो कि अफ्रीका से, जो कि नाइजीरियन से, वो लोग हैं यहाँ पर, वो लोग नहीं है जिनको होना चाहिए। सो ये दिस इज आई प्लीड ऑल द पीपल कि प्लीज़ 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 जो हुआ है, गलत हुआ है, जस्टिस के लिए फ़ाइट करें एंड डरे ना एकदम भी, बोलने से ना डरे, बिकॉज आप लोग गलत नहीं हैं। आपका काम है अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना, सपोर्ट देम एंड जो हो रहा है उसके लिए जस्टिस मांगे, बिकॉज जो भी हुआ है, मी बीइंग एन इंडियन, I am not supporting people, and being an international student over here, I am even more afraid. Look at that. Bring a candle for Ejaz! Bring a candle for Ejaz! Hey guys, this is TV Char and I'm here, Arshad, to take interview for Sean, right? Sean, who is helping here right now in a big scale. And hey Sean, do you want to say what is going on and what we have to do for
future to save our kids? Well, what's going on, unfortunately, is the same thing that's been going on. That hasn't changed, and that's the sad thing. So if we want to change something, we have to be getting involved. We can't just look at it as a brown issue. We can't just look at it as a black issue. It's an our issue. So we got to get up. We got to start voting. We got to start giving hopes to our children, to our young ones, to supporting each other, and show that we can obtain these positions. Because in order for things to really change, you have to have people who are politicians that reflect who you are and where you came from. Without it, we're going to be caught up in the same system over and over again. So that's why I came out here today, just to show that support. Justice for Ijaz, a good man that didn't deserve this, a man that belonged to this community as I do for many, many years. And I wouldn't want anything like that to happen to my sister, to happen to you, or to happen to anybody that's watching this. So just understand that it's coming from an honest place, and thank you very much for giving me the time. Great. Thank you very much, Sean. This is really very great for you guys. This is community. This is called community, right? The community, there is no any like the nation, or this is one nation, it's Canadian. We are Canadian. Doesn't matter what is the skin color, what is the eye color. We are not following that. We are following just one name is Canada. So want to say something for our media, like media, what kind of role should have to play? What kind of role we have to play is, we have, exactly as you mentioned, we have to realize that we're all Canadian, no matter where you're from. The officers have to understand that, the politicians have to understand that. We're all one people, there really is no difference. We need to start accepting each other, accepting our values, accepting our cultures, and then having that respect to treat us with that respect and not anything less. Simple as that. Thank you very much, Sean. Thank you for being here. आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। इजाज़ की मौत जो हुई है यहाँ पे, एक्चुअली वो मर्डर हुआ है, मौत नहीं हुई। और हमारे पीछे देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, और हमारे पीछे कुछ लोग भी खड़े हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या, जस्टिस फॉर इजाज़ और जस्टिस फॉर ऑल ओवर कम्युनिटी। क्योंकि जब भी कोई यहाँ इशू होता है, पुलिस वाले आते हैं, और वो जिस तरीके से गन डाउन किया उन्होंने इजाज़ को, उसमें से कोई भी एक साउथ एशियन नहीं था जो कि उसे ज़ुबान समझ सकता, उसे बोल सकता, उसे बता सकता कि हुआ क्या है। और ये स्ट्रिक्टली एक मर्डर हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब आइए, अपनी आवाज़ उठाइए, ताकि इजाज़ को एक जस्टिस मिल सके, उसको उसकी जो मौत हुई है उसको पीस मिल सके, क्योंकि ये बहुत बुरा हुआ है। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे वेस्टवुड के एरिया में हर तरफ पुलिस आए, राइट मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, और ये लोग जिसको पीसफुल रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। लेकिन आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आइए हमारे साथ मिलके कोशिश कीजिए कि हम जस्टिस दिलवा सकें, और कुछ भी इश्यू हो, स्पेशली इस एरिया में कुछ भी हो, उन्हें एक साउथ एशियन भेजना चाहिए जो कि हमारी ज़ुबान बोल सके, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके। क्योंकि इजाज़ इंग्लिश नहीं ज़्यादा जानता था, और वो अपनी बात इन तक कन्वे नहीं कर सका, और इन्होंने शूट डाउन कर दिया, और दिस वाज स्ट्रिक्टली अ मर्डर। इसी के साथ बिलाल फ्रॉम स्टूडियो 4 साइन ऑफ। थैंक यू। गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केमचो। मैं आपका होस्ट हम्माद महमूद, और आप मुझे अक्सर देखते हैं ट्रेंड सेटर शो विद हम्माद महमूद, प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो 4, कॉन्सेप्ट बाय हैमा खान, ओनली ऑन टीवी 4। आज के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ मेरा पैनल भी मौजूद है, और मैं वेलकम कहता हूं अबीर फातिमा जी को, जो कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और होस्ट हैं हमारे शो हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद अबीर फातिमा। और हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं मोहतरम कामरान खान साहब, जिनका शो आप सच या झूठ देखते हैं वीकेंड के ऊपर, और एक बहुत ही हॉट टॉपिक्स लेकर आते हैं अपने शो में अशरफ खान साहब के साथ। आज बहुत ही अहम टॉपिक है जिसे लेकर हम आए हैं, और ये कोशिश भी होती है कि वो तमाम टॉपिक्स जिनका ताल्लुक एक आम आदमी के साथ हो। जस्टिस फॉर इजाज चौधरी, ये इशू जो है कि मॉल्टन मिसिसागा में रिसेंटली कल ही ये वाकया पेश आया, और ये क्या ऐसा इशू है, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और क्या ये उसी तरह का एक क्या कहेंगे हॉट टॉपिक है, जो ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कैंपेन यूएसए, कनाडा, यूके और यूरोप में चलाई गई, और बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव मूवमेंट थी। हमारी जब टीम ने जाके ये कवर किया,
जस्टिस एजाज चौधरी, इसके पीछे आखिर क्या बात थी, ये साहब कौन थे? तो हमें ये पता चला कि एजाज चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और वो 30 साल पहले सकूनत इख्तियार की, इमिग्रेंट इन्होंने माइग्रेशन की कनाडा में और मिसिसागा में ही आकर ये आबाद हुए। ये एक तकरीबन 60 इयर्स प्लस इनकी उम्र थी और ये स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार थे और इनका इलाज चल रहा था और ये अपने मेडिसिन भी लेते थे, लेकिन ये अक्सर इन्हें प्रॉब्लम होती थी और मेडिसिन लेने से इनकार कर देते थे। कल जब इन्होंने अपने आप को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लिया और ये दवाई लेने से इनकार कर दिया, तो घर वालों ने पैरामेडिकल स्टाफ को कॉल किया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो तकरीबन 20 से 25 जो स्टाफ था, जो पुलिस का स्टाफ था, वो आया और उन्होंने एस्कॉर्ट किया और घर वालों से उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि हम इनसे बात करते हैं और उनको घर से बाहर जाने का कह दिया और उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, हम इनको जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो था, क्योंकि बंद किया हुआ था अपना दरवाजा अंदर से और किसी को आने नहीं दे रहे थे और ये कह रहे थे कि कोई अंदर जबरदस्ती आया तो मैं अपने आप को मार लूंगा, यानी कि बहुत ही टेंस और सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन उन्होंने बात करने की बजाय दरवाजा तोड़कर, और जो इतलात हमने, हमारी टीम ने, TV4 की टीम की, जब जो इलाके के लोग थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 7 फायर जो है, जो रिपोर्टिंग हम तक पहुंची है, 7 फायर किए गए हैं और जिसके नतीजे में एजाज चौधरी साहब अब हम में नहीं रही और उनकी हलाकत वाकया हो गई है। तो हमारी टीम ने इसकी कवरेज की, TV4 ने स्पेशल कवरेज की, जो बहुत जल्द आप TV4 की स्क्रीन के ऊपर भी देख सकेंगे। तो लोगों से जब बात हुई तो उसके बाद एक पैनिक क्रिएट हुआ, एक उसमें प्रोटेस्ट भी की गई और लोगों में एक खौफ और बेचैनी का एक माहौल है और वो अब अपने घरों में रहते हुए डर रहे हैं कि कनाडा में उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो इंडिया या पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। और एक खौफ, जो पुलिस आई और उसने अपना एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल करते हुए एक बंदे को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसको मौके के ऊपर ही मार दिया। आखिर ऐसा क्या कसूर था, उनको वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया जो दूसरे पेशेंट्स को मिलता है, एक फर्क क्यों रवा रखा गया? एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। रेसिज्म को सिर्फ एक कम्युनिटी, आप ब्लैक कम्युनिटी के साथ या एशियन कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ सकते। ये एक इंटरनेशनल मसला है, एक हमागिर मसला है और हमें उसी तरह देखना होगा। और आखिर ये क्या वजूहात हैं कि ये मूवमेंट जो थी, अगर एजाज चौधरी साहब की जगह कोई ब्लैक होता तो ये फौरन कैचअप होता, फौरन मीडिया पर आता, और मीडिया ने भी इसे क्यों उतना हाईलाइट नहीं किया? उसे एक दिन लग गया इस सारी चीज को हाईलाइट करने में या उस प्रोटेस्ट को हाईलाइट करने में। लेकिन अभी तक तो इसके ऊपर हम आज अपना स्पेशल पैनलिस्ट लेकर आए हैं, अबीर फातिमा जी और कामरान खान साहब। हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं और हमारे साथ जरूर अपने व्यूज शेयर करें। लोगों में जो खौफ और हरास की एक फिजा पैदा होगी ये कनाडा में ब्लैक लाइफ मूवमेंट के बाद एजाज चौधरी साहब की जो हलाकत हुई है, जितना भी उसे कंडेम किया जाए वो कम है। मोस्ट वेलकम अबीर फातिमा जी और कामरान खान साहब, प्लीज अपने व्यूज हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जी अबीर जी पहले। थैंक यू सो मच हमाद, आपने हमें बुलाया और आपने इस इशू को, जो इस वक्त यहाँ कनाडा में काफी बड़ा इशू बन गया है, हाईलाइट किया। जिस वक्त हम यहाँ, जिस दौर में हम इस वक्त गुजर रहे हैं, कोविड के दौर में, जिस वक्त हर तरफ एक न्यूज आती है, सुबह आंख खुलती है तो एक नई न्यूज आती है, एक पूरी दुनिया में इस वक्त मौत का एक समा है, एक पूरी मौत छाई हुई है, मौत का एक पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ मौत ही मौत है हर तरफ। वहां जब इस तरह की पुलिस गर्दी के वाकयात होते हैं तो और ज्यादा अफसोस होता है, खास करके उन ममालिक के अंदर जहां पे आप अपना मुल्क छोड़ के आप सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमें एक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और हमें एक ऐसी जगह मिलेगी, हमें एक ऐसी वो मिलेगी जगह, जाए पनाह, जहां पे हम इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके और इज्जत के साथ अपने घरों को के अंदर रह सकें और अपना सर, अपने बच्चों का इस तरह से हम मुस्तकबिल सेफ कर सकें। लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वाकई रूह कांप जाती है कि यहाँ पे भी हम उस पुलिस गर्दी का शिकार होते हैं, जहां पे जिस मुल्क को हम कहते हैं कि कनाडा वन ऑफ देम कंट्री जो कि पीसफुल कंट्रीज में से आता है। लेकिन
अच्छे बुरे लोग हर जगह ही पाए जाते हैं, उसी तरीके से पुलिस में भी आजकल शायद ये एक ट्रेंड बन गया पुलिस का, पुलिस गर्दी करने का, कि एक इन लोगों का जब मर्जी होती है, जब इन लोगों का दिमाग आता है कि ये एक किसी भी बंदे को लेते हैं और उड़ा देते हैं। ये वाकया हमारी कम्युनिटी में शायद पहला होगा, लेकिन ऐसे वाकयात कनाडा में होते रहे हैं। ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है, बेगुनाह बहुत बार मारे गए हैं और ये पुलिस गर्दी ये चलती आ रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होता है। यहाँ अगर कामरान साहब को शायद याद हो, 2013 में एक वाकया और हुआ था, एक टीनेजर लड़के के साथ, सामी यतीम नाम का एक बच्चा था, जिसको 17-18 साल का वो लड़का था, जिसको टोरंटो में उसको स्ट्रीट कार में उसको मारा गया था। और वो भी इसी तरह का एक वाकया था, उसके अंदर भी यही चीज हुई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से, अगर मैं नहीं भूली हूँ, वो वाकया भी बहुत हाईलाइट हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और उस लड़के के साथ भी यही हुआ था। जिस तरह से एक वो नया ट्रेंड चलता है कि बच्चे जो हैं वो प्रैंक करते हैं, तो उस लड़के ने भी प्रैंक के तौर पे ओनली 3 इंच नाइफ, व्हाट इज 3 इंच नाइफ, उसके पास 3 इंच की नाइफ थी, स्ट्रीट कार पूरी एम्प्टी थी, और वो उस स्ट्रीट कार के अंदर चढ़ के उसने सिर्फ उसको एक प्रैंक करने के लिए कि हाँ मैं कर दूंगा, 3 इंच की नाइफ उसके पास थी, और उसको भी सेम इसी तरीके से वो भी बच्चा इसी तरह से पुलिस गर्दी का शिकार हुआ था। पुलिस ने आते ही यानी उन्होंने बगैर तहकीकात किए तब भी उसको ऐसे ही शॉट्स दिए थे, शॉट मारे थे, और जिसकी वजह से वो बच्चा वहां ऑन दी स्पॉट हलाक हुआ था। और वो भी यही चक्कर था कि एक 17 साल का लड़का, उसके पास 3 इंच की नाइफ मिली थी, और उसको इस वजह से कि वो सिर्फ प्रैंक करते हुए, माना वो गलत बात थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि किसी को उसकी जान से खत्म कर दिया जाए, किसी के घर को उजाड़ दिया जाए। सेम ये हरकत तब भी हुई थी, और तब भी कुछ को खास नहीं हुआ था। थोड़े दिन ट्रायल चला था, ट्रायल चलने के बाद $5 लाख का उसको हर्जाना करके और उसके बंदे की, उस पुलिस वाले की बेल हो चुकी। तो इसी तरीके से ये सिलसिले चलते गए। ब्रैम्पटन में इस तरह के कई वाकयात हुए हैं, जो कि मैं अब इस वक्त प्रिसाइजली बात कर रही हूँ GTA की, बेसिकली सिर्फ GTA की। वैसे ऐसे वाकयात बहुत जगहों पे, बहुत वैंकूवर में भी हुए हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, बहुत सूबों में, अल्बर्टा में हुए हैं, लेकिन मैं प्रिसाइजली बात कर रही हूँ ब्रैम्पटन, क्योंकि ये अक्सर हमारा जो वाकयात होते रहते हैं, ब्रैम्पटन में बहुत होते हैं, स्कार्बरो में बहुत होते हैं, और अब ये सेकंड नंबर आता जा रहा है, तीसरा नंबर माल्टन का, जिसके अंदर इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। लेकिन ये पुलिस ने ये अपना एक वो बना लिया है तरीकेकार कि जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता और किसी के पास कोई छोटे से छोटा वेपन भी होगा, चाहे वो उससे किसी को हार्म हो या ना हो, ये बिना सोचे समझे उसके ऊपर फायर खोल देते हैं। और सबसे बढ़कर बात, जिसका अभी तक नोटिस नहीं लिया गया है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट से मैं यहाँ पे अपील करूंगी कि इस बात का क्यों नहीं नोटिस लिया जाता कि क्यों उनके पास टीजर गन्स नहीं होती, जबकि उनके पास रियल बुलेट्स क्या कर रही होती हैं। रियल बुलेट्स आप उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक वो कोई अगर इसी तरह से, अब मैं अपनी बात की इस तरफ आऊं, मैं अगर एजाज साहब की तरफ आऊं, तो मुझे इतनी बात ये समझ नहीं आई इस पूरे सिनेरियो में। ठीक है, आपकी बात मान ली, उनके पास किचन नाइफ थी, किचन नाइफ भी थी, किचन नाइफ, और आप तीन पुलिस वाले थे, जो कि आप एक 62 साला बंदे के ऊपर आप बहुत इजीली भारी पड़ सकते थे। एक 62 साला किचन नाइफ लेके बीमार इंसान कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो आपके ऊपर एक नाइफ फेंकता भी तो तब भी एक ही बंदा जख्मी होता, मरता नहीं। आपने उसके ऊपर आपने ना रबर बुलेट इस्तेमाल की, ना आपने जो है वो टीजर गन्स इस्तेमाल की, आपने डायरेक्ट बुलेट्स इस्तेमाल की, और जिसके अंदर आपने 7 शॉट्स, विच इज लाइक कि आप किसी को, टेररिस्ट को पकड़ने नहीं गए थे, आप किसी घर में, आप एक बीमार इंसान को रेस्क्यू करने गए थे, जिसको आपने उल्टा बना के, और आप उसके बाद लकीली ये वाकया इसलिए हाईलाइट बहुत ज्यादा हो गया, मैं थैंक्स टू दैट लेडी हु मेक दिस वीडियो, जिस लेडी ने इस वीडियो को कैप्चर किया अपने फोन में, वो सामने वाली बिल्डिंग की बंदी थी,
जिसने इस वीडियो को पूरे चीज को सिनेरियो को कैप्चर किया, जिसकी वजह से ये वाकया इतना हाईलाइट हो भी गया। अदरवाइज हमारे पास इसके फुटेज इतनी इजीली आने वाले नहीं थे और शायद हम इस दौड़ में ना आ पाते कि हम जस्टिस फॉर एजाज के लिए हम खड़े होते। यही वजह है कि हम आज जो है इसी बारे में प्रोटेस्ट किया गया गोरवे पे, जहां पे उसके ऊपर हमारी कम्युनिटी के काफी सारे नामवर लोग भी थे। उसमें हमारी स्टूडियो 4 की पूरी टीम भी गई थी, जिसके अंदर वहां जाके उन्होंने उस प्रोटेस्ट के अंदर पूरा एक इवेंट कवर भी किया, जो कि हमें बहुत सारी जगहों पे, वो भी आप हमारे इसी प्रोग्राम में देखेंगे। और बहुत रूह परवर मनाजिर, जिसके अंदर बहुत जगहों पे ये बात कही जा रही है मुस्तकिल उनके भतीजों ने, उनके, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में सारे रिहाइश पजीर थे। जैसे हम देसियों में एक होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम एक ही कम्युनिटी के अंदर रहें ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। और जैसा कि आपको पता है, मैं अगर बताती जाऊं कि वो ही इज अ फादर ऑफ 4 और उनका सबसे बड़ा बच्चा जो है 14 साल का था और सबसे छोटा बच्चा जो है वो 7 साल का था। तो ऐसा बंदा जो कि ऑलरेडी बीमार हो, जिसके पास 4 बच्चे हो, वो बसने सिर्फ इसलिए आया था कि यहाँ पे अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके, और ना कि उसके साथ ये बात की जा रही है कि उसको इतनी बेरहमी और इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसके ऊपर बिना सोचे समझे 7 उसके ऊपर आपने गन शॉट्स दे दिए, और 3 पुलिस वाले एक निहत्थे बंदे के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि एक निहत्थे बंदे पे उनको फायर करना पड़ गया। खैर, वी आर हियर फॉर जस्टिस एजाज। हमें उसका जस्टिस, हमें उसका जवाब चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ एजाज के जस्टिस के लिए, और हम उनके साथ हैं। और जब तक हम और हमारी टीम जब तक उनका साथ देती रहेगी, जब तक हम आपके सामने हमारी सांसें चल रही हैं। थैंक्स फॉर आस्किंग मी। अब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। जी, बहुत शुक्रिया वीर जी, आपने बहुत अहम चीजें इसमें उठाई। और मैं साथ ये बात बताता चलूं कि टीवी 4 वो पहला एशियन टीवी चैनल है जिसने बाकायदा कैंपेन की, न सिर्फ कवरेज की बल्कि कैंपेन की #फॉर एजाज चौधरी, कि ये भी उसी तरह एक अहम मसला है जिस तरह ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट थी। मैं आप ही की बात से जो आपने कहा कि 30 साल वो यहाँ पर आके उन्होंने सकूनियत इख्तियार की 30 साल पहले, और बहैसियत शहरी उन्होंने वो तमाम फराइज पूरे किए होंगे इस तमाम अरसे में, और उनके 4 बच्चे थे 14 साल से लेकर 7 साल तक, लेकिन वो पुलिस गर्दी का शिकार हो गए। क्या वो, और उन्हें जो था, उन्हें क्यों हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया जिस तरह के उनका हक बनता था, राइट बनता था बाकी पेशेंट्स की तरह? अगर कोई इंग्लिश पेशेंट होता या कोई ब्लैक पेशेंट होता तो क्या उसके साथ यही सलूक किया जाता? और ये पुलिस गर्दी, और जिसको हाईलाइट करने में भी एक अहम किरदार, आपने वो फुटेज था जो खातून ने, जो सामने वाले घर में थी, अपार्टमेंट में थी, उनके बनाने का सबसे अहम किरदार, इस मूवमेंट को, इस तहरीक को मूवमेंट में कन्वर्ट करने का वो एक अहम, सबसे अहम जरिया बना। कामरान खान साहब को मैं ऑन बोर्ड लेता हूं। कामरान भाई, आपका प्रोग्राम सोशल वैल्यूज का, इश्यूज का प्रोग्राम है, और ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो कनाडा में डिफरेंट टॉपिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल हो या सोशल इश्यूज हो। ये बहुत अहम इशू है कि अब लोग उसी खौफ और हरास में मुब्तला है। तो क्या फायदा हुआ उन्हें अपनी एक जिंदगी छोड़कर, इंडिया से, पाकिस्तान से छोड़कर कनाडा, जो कि एक मिसाली मुल्क है और इसका सिस्टम एक मिसाली सिस्टम है? ये एक सवालिया निशान कनाडा के सिस्टम पे भी बन गया है, और पार्लियामेंटेरियंस और वो तमाम जो अवामी रहनुमा हैं उनके लिए ये एक सवाल बन गया, हमें क्या ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए हमारी जो एशियन कम्युनिटीज हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, दूसरे मुल्कों से, कि हम किस तरह इस इशू को हाईलाइट करें कि जस्टिस होता हुआ नजर आए, और सिर्फ जस्टिस ही नहीं, आइंदा ऐसा कोई भी वाकया ना हो, उसकी रोकथाम हो सके। तो इस सिलसिले में कामरान भाई, आपकी क्या राय है? जी, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। सबसे पहले तो स्टूडियो 4 का कि मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया। तमाम नाजरीन और सामीन को मेरा सलाम पहुंचे। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। जैसे कि अहमद भाई आपने कहा कि मैं जो प्रोग्राम अरशद भाई के साथ करता हूं, सच या झूठ, तो कोशिश ये की जाएगी कि इस मौजू को सामने मद्देनजर रखते हुए जरा कुरेदा जाए इस वाक़े को कि क्या सच है और कहां तक झूठ हो सकता है। तो चलिए, आगे बात करने से पहले मैं सबसे पहले तो अपनी टीम जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, और स्टूडियो 4 की तरफ से ताज़ियत का इजहार करना चाहूंगा चौधरी
صاحب کی فیملی کے ساتھ اور ان کے جتنے لواقین، ان کے دوست احباب اور ان کے قریبی لوگ. ہماری دلی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ چودھری صاحب کی جوار رحمت میں جگہ بنے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. اور ان کے تمام لواقین اور خاندان والوں کو اس مشکل گھڑی جس سے ابھی وہ گزر رہے ہیں کو بآسانی صبر کے ساتھ وہ اس وقت کو کوپ اپ کریں اس سچویشن کو. اچھا آ جائیے اب آپ کا سوال، جو آپ نے سوال پوچھا وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے جس کا عبیر فاطمہ صاحبہ نے بھی جس کا ذکر کیا. کل جب میرے سامنے وہ ویڈیو جب میں نے چلائی تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے. تو میں نے جب اس کو اوپن کیا تو جو پس منظر میں سارا سین تھا وہ مجھے دیکھ کے تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی فلمی سین چل رہا ہے جو ہم فلموں میں نارملی دیکھتے ہیں. اور یقیناً اس گھر میں جس میں پولیس دھاوا بول رہی ہے اس کے اندر کوئی دہشت گرد چھپا ہوا ہے تو جس کے اوپر وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد فائرنگ شروع ہوئی اور انتہائی اونچی آواز سے فائرنگ کی آواز سنی گئی. انتہائی اس کے بعد جب حقائق کا علم میں آیا تو انتہائی میں تو یہ کہوں گا اندوناک نہیں دل خراش واقعہ ہوا ہے جو کہ ایک صرف 62 ایئرس اولڈ کے ایک پرامن بلکہ نہ صرف ضعیف بلکہ ایک مریض کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انسانی زندگی بہت قیمتی ہے، چاہے کسی عمر کا بھی انسان ہو، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کو جینے کا پورا حق ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بھی عماد بھائی ذکر کیا ان کی بیماری کا، جو اب دیکھیے بہت سارے حقائق ہیں ابھی تک رپورٹ تو آ رہی ہیں سامنے. جو ہماری اسٹوڈیو 4 کی ٹیم آج شام میں پہنچی اور انہوں نے انٹرویوز کیے فیملی ممبرز کے ساتھ اور باقاعدہ تحقیق کی. اس تحقیق کے نتیجے میں جو ابھی عبوری معلومات ہم تک آئی ہیں اس کے مطابق ان صاحب کو نہ صرف ایک نفسیاتی بیماری تھی بلکہ فزیکلی بھی ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے. جس نفسیاتی بیماری کا آپ نے ذکر کیا اس کو شینوفیزیا جسے بولتے ہیں ہم، یہ وہ بیماری میرے بھی ایک رشتہ دار کو تھی. اور میں ناظرین اور سامعین یہ وہ بیماری ہے کہ جس میں انسان بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں. وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے جس میں وہ انتہائی خوفزدگی کے عالم میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ارد گرد جتنے لوگ بھی ہیں بشمول اس کی فیملی ممبر وہ اس کے دشمن ہیں اور اس کو جان سے مارنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ جو دوائی اس کو دی جا رہی ہوتی ہے وہ اس میں بھی شک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دوائی جو میں کھاؤں گا اس سے میری جان بھی جا سکتی ہے، یہ دوائی نہیں ہے زہر ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے. تو یہ اس بیماری کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے. غالباً یہی مسئلہ ہماری ٹیم نے جب انٹرویو کیا ان کی بیٹی سے تو یہی سامنے آئی حقیقت کہ بیٹی نے جب دوائی دینے کی کوشش کی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دوائی نہیں کھاؤں گا اور انہوں نے کچھ دھمکیاں دیں کہ میں اپنی جان بھی لے سکتا ہوں. اچھا اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے جو بعد میں باتیں سامنے آئیں کہ پورا پولیس اسکواڈ آیا بلکہ 30 کے قریب گاڑیاں جو پولیس وہیکلز تھیں لوڈڈ وہیکلز ود ویپن وہ وہاں پر آیا اور بالکل ایسا دھاوا بولا کہ ایسا لگا کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پولیس کہیں پر ریڈ کرنے آتی ہے ان کی ٹریننگ کا یقیناً حصہ ہوتا ہوگا، یہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کسی کام کو کیسے کرنا ہے اور کہیں ریڈ ڈالنا ہے یا کسی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. جب ان کے علم میں تھا کہ یہ بات ان پولیس والوں کے علم میں لائی گئی ہوگی کہ یہ صاحب ذہنی مریض ہیں، نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی بھی مریض ہیں، ان کے پاس یقیناً اپنے کچھ پروٹوکولز یا کچھ SOP وغیرہ ہوتے ہوں گے، یعنی پروسیجرز کہ کیا عمل پیرا ہونا ہے کس طریقے سے. میں حیران ہوں تو اس بات سے کہ کیا ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو جسمانی لحاظ سے بھی اپاہج ہے، جو ہمارا کچھ اور یہ 3 لوگ تھے
اور تینوں یقیناً پولیس کے ٹرینڈ لوگ ہوں گے جو لڑنا جانتے ہوں گے اور کنٹرول کرنا جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی ویپن ہو تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور ان کو جب نظر آیا ہوگا کہ صرف چھری ہے اس کے ہاتھ میں تو طریقے اور بھی بہت کچھ ہو سکتے تھے کنٹرول کرنے کے. اوپن فائر کرنا اور اس طرح سے کہ 8 میرے خیال میں فائر یا کچھ 12 کہتے ہیں لوگ, کچھ 8 کہتے ہیں, کچھ 7 کہہ رہے ہیں, وہ 8 فائر کر کے کسی کی جان لے لینا یہ کافی ایک نہ سمجھ میں آنے والی معاملہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی روک تھام ہونا چاہیے اور پولیس کی اسپیشل ٹریننگ ہونا چاہیے, اور نہ صرف ٹریننگ ہونا چاہیے بلکہ ایک پراپر انویسٹیگیشن. ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہماری اسٹوڈیو 4 کی ٹیم نے انٹرویوز کیا تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں کیونکہ جو انٹروگیشن کمیٹی اس وقت کر رہی ہے یا جو ادارہ کر رہا ہے وہ بھی پولیس کا ہی ادارہ ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ انویسٹیگیشن اس واقعے کا کچھ اور لوگوں کو, کچھ پولیٹیشین یا باہر کے لوگ, ان کو اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس معاملے کو تاکہ حقائق سامنے آئے, کوئی چیز چھپائی نہیں جائے اور کسی کا فیور نہ ہو. ہم امید کرتے ہیں, اسٹوڈیو 4 امید کرتا ہے کہ اس کی ایک بالکل شفاف انویسٹیگیشن ہوگی, اس کے حقائق سامنے, اور ان حقائق کی روشنی میں کچھ ایسے اب اقدامات پولیس کو کرنے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پہ یہ مستقبل قریب یا مستقبل بعید کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے. تو میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا. جی بہت بات جس کا ذکر اب تک جتنی بھی رپورٹنگ دوسرے چینلز نے بھی کی اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ بلیک لائف موومنٹ کے بعد بہت بڑی تعداد میں سٹورز کو لوٹا گیا اور ایک لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا اس بہانے سے. لیکن ایشین کمیونٹی جو ایشیائی کمیونٹی ہے وہ کس قدر ذمہ دار کمیونٹی ہے کہ انہوں نے پرامن مظاہرہ کیا. ایک ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے گھر میں گھس کے پولیس گردی کی سے ان کے والد کی فادر کی جو ہے کو جان لی گئی, لیکن انہوں نے پرامن مظاہرہ کیا, کسی مارکیٹ کو یا کسی سٹور کو لوٹنے کی کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی. تو یہ ایک بنیادی فرق آپ کو نظر آیا ہوگا ایشین کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی کے اندر. یہ بالکل بہت اہم سوال ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے اور جو مجرم ہیں جو اس میں ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک ضرور پہنچنا چاہیے. اور کیا یہی پروسیجر, جس طرح کا پروسیجر اس کیس میں فالو کیا گیا, اگر کوئی اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے اور وہ دوائی نہیں لیتا اور ان کے جو گھر والے ہیں انہیں پرابلم ہوتی ہے اور وہ کال کرتے ہیں, تو کیا اسی طرح 20, 25, 30 جو ہے وہ پوری آتے ہیں, جو پولیس کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو اسی طرح میٹر ہینڈل کیا جاتا ہے؟ کیا پہلے بھی کوئی ایسی ہسٹری موجود ہے؟ اگر پہلے ایسا نہیں تھا تو اس کیس میں ایک پیشنٹ کا جو رائٹ بنتا تھا, ایک سٹیزن کا, ایک شہری کا جو رائٹ بنتا تھا, وہ رائٹ وائلیٹ کیوں کیا گیا؟ کسی کے گھر میں گھس کے انہیں باہر نکال کے انہیں ہاسپٹل لے جانے کا جو رائٹ بنتا تھا, اس کو تو بہتر جو ہے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, وہ رائٹ وائلیٹ کیوں کیا گیا؟ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. خوف اور ہراس کی جو ایک فضا ہے اسے کم اب کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کانفیڈنس جو ہے دوبارہ بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ تو ابیر جی سے اور ہم کامران بھائی سے یہی سوال کریں گے کہ کس طریقے سے ہم مطلب کس طرح کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے کہ جو اس میں ملوث ہیں لوگ, 7 کہہ رہے ہیں, کوئی 8 کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں 12 بلٹ تک فائر کیے گئے. یہ بات ناقابل برداشت ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو جارج فلوئڈ کا جو واقعہ تھا یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین واقعہ ہے, کیونکہ وہ واقعہ ایک بندہ ملوث تھا اور جو باقی اس کے جو ساتھی تھے وہ ان کی مجرمانہ غفلت تھی, اور وہ بھی اب جو ہے اب آپ بیہائنڈ دا بار ہے کیس وہ بھی چل رہا ہے. لیکن یہ تو ایک گھر کے اندر گھس کے ایک آدمی کو 8 سے لے کے 10 بلٹ تک فائر کیے گئے, یہ واقعہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ یہ چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے, یہ اس سے بہت زیادہ سنگین واقعہ ہے. اور اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس ریسزم کی موومنٹ کو صرف ہم اگر اس بیس پہ چلائیں گے کہ بلیک لائفز میٹر کرے گا تو پھر یہ موومنٹ دم توڑ دے گی. لیکن مختلف ممالک میں, یو ایس اے میں, کینیڈا میں, یو کے, یورپ میں اور ایشیائی ملک ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, چائنا میں, یہ کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ ہر کمیونٹی جو ہے اس سے سفر کر رہی ہے. اسے ایک عالمگیر مسئلے کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کس طرح اب
فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کا ہونا یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم یہ باتیں کرتے تھے انڈین کمیونٹی میں یا پاکستان میں کہ انصاف ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے, لیکن کینیڈا جیسے ایک مثالی ملک میں ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو. تو کس طرح ہم اس کو یہ بات کو میک شور کر سکتے ہیں, یقینی بنا سکتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو آن بورڈ لے کر جو ہے انتظامیہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کریں؟ جی ابیر جی پلیز. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے شامل کیا اس بات کرنے کے لیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ فری اینڈ فیئر ایک اس کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ہم یہاں کے بہت ہماری کمیونٹی کینیڈا میں بہت پرامن کمیونٹی ہے, جس نے ساؤتھ ایشین کمیونٹی نے, ویسے تو الحمدللہ کینیڈا ایک پورا کا پورا ایک کافی پرامن ملک ہے, لیکن ہماری کمیونٹی اس کے اندر ہم پوری طریقے سے ہماری کمیونٹی کوشش کرتی ہے, ساؤتھ ایشین کمیونٹی, کہ ہم اس ملک کو اپنا ہی ملک کنسیڈر کرتے ہوئے, سمجھتے ہوئے ہم اس کی ترقی میں آگے سے آگے کام کریں. ہماری کمیونٹی یہاں پہ اپنے بزنسز لگا رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے یہاں پہ اس کمیونٹی کو اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم یہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں, چاہے پاکستان انڈیا سے آئے ہوئے تمام لوگ جو اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے لوگ, وہ صرف اسی وجہ سے یہاں آئے ہیں کہ تاکہ ایک امن کے ساتھ رہ سکیں. اور میں امید کرتی ہوں, میں بہت زیادہ, میں اور میری پوری ٹیم, ہم اسٹوڈیو 4 کی جانب سے جسٹن ٹروڈو صاحب سے بھی اور جتنے بھی اس کے ان سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں, پیر پولیس چیف سے بھی, کہ اس کی بالکل صاف شفاف اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کیجیے گا, کیونکہ چودھری اعجاز صاحب جو ہیں وہ ایک بیمار, نہ صرف بیمار بلکہ ایک فزیکلی بیمار, ایک مینٹلی بیمار انسان تھے, جس کا ایک بے ضرر انسان جو کہ شاید اپنی فیملی کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی نقصان کا باعث نہیں تھا, بلکہ اپنے لیے تو وہ کیا ہی ہوتا. انہوں نے اپنے آپ کو صرف دھمکی دی تھی کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا, اور اسی وجہ سے ان کی وائف نے کال کری تھی کہ آپ ہمیں آ کے یہ اس چیز کو اس کا سالو کیجیے اس ایشو کو. I don't know, پولیس کے دماغ میں, میرا یہ سوال تمام پولیس والوں سے ہے جو کہ چاہے وہ پاکستان کے ہوں, انڈیا کے ہوں. ہم اپنے پاکستان میں تو پھر بھی ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پولیس آتی ہے وہ ایک اقربا پروری, جسے ہم نیپوٹزم کا ایک وہ ہے, ہم اقربا پروری کی وجہ سے یا کسی پرچی کی وجہ سے یا کسی دبدبے کی وجہ سے یا کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پہ پولیس میں ہائرنگ ہوتی ہے. لیکن ان جیسے ممالک جو یو ایس ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, لنڈن ہو گیا, یو کے ہو گیا, پورا یورپ ہو گیا, ان ممالک میں تو ہر چیز کا میرٹ ایک نظام ہوتا ہے. جب ایک میرٹ پہ آنے والا بندہ, جب اس کی ایک پوری ٹریننگ ہوتی ہے, 6-7 مہینے جتنی بھی بڑی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کو ایک ٹرین کیا جاتا ہے, اس کو ایک بتایا جاتا ہے. اور ہمارے ممالک میں یعنی ساؤتھ ایشیا خطے میں وہاں پہ بلٹس, ٹیزر گنز اور ان سب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہماری پولیس کو صرف ایک ہی گن پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس کے اندر اصلی بارود ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب ایک ٹریننگ کا پارٹ ہے کہ آپ نے شاٹ جب ہی کرنا ہے, یہ ایک بڑا کلیئر ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جب تک کسی کو شاٹ نہیں کرنا ہے, جب تک آپ سیلف ڈیفense میں, جب تک آپ کے اوپر فائر نہ اوپن ہو جائے. ایسا کیا ہوا اعجاز صاحب کے کیس کے اندر پولیس کے سامنے کہ جو کہ ایک وہ اتنا کیا کہ ایک طرف ایک جانب 3 پولیس والے جو کہ ان کے خود کے گھر میں محصور ایک انسان کے پاس جاتے ہیں, اوپر چڑھ کے وہ بالکنی میں جاتے ہیں, سیڑھی لگا کے وہ پیچھے کے راستے سے بالکنی میں جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ دروازہ توڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ صرف بولتے ہیں, اور بولنے کے بعد وہ ڈائریکٹ صرف وہ فائر کرتے ہیں. تو ایسا کیا ہوا ان کے دماغ میں, ایسا کیا آیا؟ کیونکہ سیزوفرینک پیشنٹ جس میں کہ سارے ان کو باہر سے چلا رہے تھے, مستقل چلا رہے تھے کہ ہی از اسکیئرڈ, ڈونٹ ڈو دیٹ, لیکن پولیس والوں کے دماغ میں یا سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی. اس طرح سے تو لگا کہ شاید وہ جو 3 پولیس والے تھے وہ شاید خود ایک سیزوفرینک پیشنٹ تھے, جو کہ ایک, میں تو ان کو اعجاز صاحب کو نہتا ہی کہوں گی, کیونکہ کچن نائف سے ہارڈلی آپ کو صرف ایک زخم یا خروچ یا ایک کٹ ہی آ سکتا ہے, میجر کٹ آ سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ایک مر نہیں سکتا انسان, جو کہ یہ ایک, اور وہ بھی سامنے کون ہو, ایک پولیس والے ہو.
جن کی ایک بہت بڑی ٹریننگ ہوتی ہے, جن کے ساتھ ایک پورا ایک سامان, وہ ایک ساز و سامان کے ساتھ جاتے ہیں, اور نیچے کھڑی 30 کے قریب گاڑیاں جس کے اندر پولیس اور مختلف فورسز تھی. کیا ان کے سامنے چیز آئی جس کی وجہ سے وہ ایک معذور انسان کو, جو دماغی اور جسمانی معذور انسان سے ڈر گئے, اور انہوں نے اس وقت ان کے اوپر اتنے فائر کھول دیے. تو میں یہاں پہ صرف اور صرف ایک اپیل کرنا چاہوں گی, آخر میں اپنی بات کو یہاں پہ میں ختم کروں گی, اس کے بعد آپ اوور ٹو آپ لوگوں پہ, کہ ہم یہاں پہ ہماری پوری ٹیم یہاں پہ اکٹھی, جس طرح سے اسٹوڈیو 4 کی روایت کے مطابق ہم ہر چیز کے اندر آگے بڑھے, ہم نے ہر چیز میں سٹینڈ لیا ہے. ہم نے بلیک لائفز میٹر ہو اس میں بھی ہم کھڑے ہوئے. ہمارے پاس اگر کسی سشانت سنگھ راجپوت کی ہتیا ہوتی ہے یا ان کا مرڈر ہوتا ہے, ہم وہاں بھی کھڑے ہوئے, کیونکہ ہمارے نزدیک وہ بھی فورسفل ایک مرڈر تھا. ہم نیپوٹزم کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. ہم ہر اس کام کے, ہم عظما خان اور ورسز ان کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. جہاں پہ بھی جس کی جو غلطی ہوئی, ہم نے اس کو بھی کہا کہ یہ حق پہ ہے, جو صحیح ہوا اس کو حق کہا, جو غلط ہوا ہم نے اس کو غلط کہا. تو آج ہم اعجاز چودھری کے ساتھ اسٹوڈیو 4 کی طرف سے ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم کھڑے ہیں جب تک کے لیے, جب تک ہمیں جسٹس نہیں ملتا. اور میں امید کرتی ہوں اپنی کینیڈین گورنمنٹ سے کہ ہمیں ضرور جسٹس ملے گا, کیونکہ ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی اس ملک کی بہت پرامن کمیونٹی ہے, اور ہم نے ہمیشہ کینیڈا کو اوپر لے جانے کی بات کی ہے, کبھی ہم نے ادھر جو ہے وہ فساد مچانے کی بات نہیں کی ہے. تو پلیز جسٹس فار اعجاز, اسٹوڈیو 4 ود یو گائز. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ بیر جی. کامران بھائی کوئی فائنل کمنٹس آپ دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ویورز ہیں, درشک ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, وہ یقیناً انڈیا اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے. تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم پولیس کو دیکھتے تھے تو ایک اطمینان ہونے کے بجائے ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا. لیکن جب ہم کینیڈا میں آئے تو کینیڈا میں جب ہم پولیس کی وین دیکھتے ہیں یا پولیس کی وہیکل یا پولیس کا کوئی ہم آفیسر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک قلبی سکون ملتا ہے, ایک ہمیں طمانینت کا اور ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تحفظ حاصل ہے, کوئی ہے جو ہمیں تحفظ. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا گورنمنٹ سے کہ خدا را اس احساس کو ختم مت ہونے دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی لوگ پولیس والوں کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جائیں کہ یار کہیں یہ مجھ پہ بھی گولی نہ چلا دے. تو ہمیں یقیناً ایک پر شفاف انویسٹیگیشن کی امید کرنا چاہیے جس میں یہ اچھا دیکھیں, کیونکہ میں اپنے اس پروگرام کو بھی مد نظر رکھوں کہ جس میں سچ یا جھوٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں ٹھیک ہے ان پولیس والوں کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ایسا کیا ہوا تھا, ان کے ساتھ ایسا کیا معاملہ درپیش تھا, ان کو کیا نظر آ گیا تھا, کیا وہ ایک نحیف سا 62 سال کا شخص تھا ان کو جو نظر آ رہا تھا یا کچھ اور نظر آیا, یا کیا انفارمیشن ان کے پاس غلط ملی. تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ دیکھیے جو انہوں نے, جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ اتنی ایگریشن سے, میں نے جیسے آپ سے کہا نا جیسے مووی کا کوئی سین چل رہا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے تابڑتوڑ فائر کیے اور حملہ کیا اور گھسے اندر, اور پھر جو کچھ بھی ہوا تو اس سے تو یہ لگا کہ جیسے کوئی ان کے پاس غلط انفارمیشن ہے, جبکہ ایسا میں یوں نہیں سکتا ہوں کہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے اسٹوڈیو 4 کے وہاں رپورٹرز گئے تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے بھی چودھری صاحب کی ایسی کیفیت درپیش رہی ہے جس میں ایمبولینس کو بلایا گیا یا جو بھی ایمبولینس آئی, اور ایمبولینس کے ساتھ پولیس والے بھی ہوتے ہیں عموماً. تو یہ پہلی بار واقعہ نہیں ہوا تھا, یعنی ہسٹری تو ہوگی نا ان صاحب کی ان کے ساتھ. تو چلیے ایک توقع کرتے ہیں کہ رپورٹ آنے دیجئے, ہمیں پتہ چلے کہ آخر کیا مسئلہ تھا پولیس کے ساتھ کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا جو کہ راست قدم جسے ہم بولتے ہیں, جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا ان کو. دوسری چیز آ جائیے دوسرے پہلو کی طرف, سچ کی طرف, کہ صاحب یہ بھی سچ ہے ناظرین اور سامعین کہ اگر یہ واقعات اسی طرح سے چلتے رہے تو یقیناً ایک خوف کی فضا قائم ہو جائے گی. وہ جو تاثر پولیس کو دیکھ کے میرے اور آپ کے دل میں طمانینت کا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا,
تو گورنمنٹ کو اور متعلقہ اداروں کو اس چیز کا کلی احساس ہونا چاہیے کہ ان کو ایک فیئر ٹرائل کریں, ایک فیئر انویسٹیگیشن کریں, ناٹ ٹرائل, انویسٹیگیشن کریں, حقائق سامنے لے کے آئیں اور تدارک کریں کہ نیکسٹ ٹائم ایسی چیزیں نہ ہوں. پولیس والوں کی ٹریننگ کا حصہ بنائیں کہ اگر نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی واقعہ درپیش ہو تو وہ دوسرے طریقے سے اس کو حل کریں. ہم یہ امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ, اور ہم باقی بھی لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ اپنے جذبات کا تھوڑا سا قابو میں رکھیں. گورنمنٹ یہاں کی بہت مؤثر ہے اور بہت زیادہ انبیاس ہے. یقیناً وہ ایک صحیح انویسٹیگیشن کریں گے اور پوری کوشش کی جائے گی کہ نیکسٹ ٹائم ایسا تدارک نہ ہو. ہم سب اسٹوڈیو 4 ہماری ٹیم اور میری طرف سے ایک بار پھر چودھری صاحب کی فیملی کو بہت ساری دعائیں, بہت زیادہ ان کے حق میں ہم دعا گو ہیں کہ ان کی اللہ مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. اور باقی جو بھی لوگ ہیں ان کے متعلقے, ان کے محلے والے, ان کے دوست احباب, ہم سب سے گزارش کریں گے کہ وہ انتہائی صبر و تحمل سے اس چیز کو دیکھیں, لیکن پرجوش انداز سے ضرور یہ بات کہیں گے کہ ایک فیئر ٹرائل ہو, ایک فیئر انویسٹیگیشن ہو اور تدارک کیا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں, اور وہ واقعات کہ جہاں سے ریسزم کی کوئی بیڈ اسمیل کریٹ ہو رہی ہو. تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ اماد بھائی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج ہمارا اسپیشل پینلسٹ تھے ابیر فاطمہ جی جو ہوسٹ کرتی ہیں ہمارے مہمان ایکسپریس ٹی وی 4, اور کامران خان بھائی جو کہ سچ یا جھوٹ ارشد خان بھائی کے ساتھ ہوسٹ کرتے ہیں, جو بہت بڑا بہت ایک پاپولر پروگرام ہے سوشل ایشوز کے اوپر. بہت اہم یہ آج گفتگو رہی, بہت ہی ہاٹ اور برننگ ٹاپک تھا. جسٹن ٹروڈو جو کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں اور انہیں پوری دنیا میں بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور ان کے ویڈیوز ایشین کمیونٹی میں بہت زیادہ شیئر کیے جاتے ہیں, انڈیا, پاکستان, سری لنکا اور بنگلہ دیش میں. ٹی وی 4 کی پوری ٹیم کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے میں بھی ان سے یہی درخواست کروں گا, مطالبہ کروں گا کہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور یقیناً وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں وہ بالکل فٹ نہیں ہے پبلک سروس کے لیے. جب تک یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی انہیں اپنی جاب سے فوراً سے پیشتر فارغ کر دینا چاہیے, اور یہ واقعات جو خوف کی جو فضا ہے اس کا قائم رہنا نہ ایشین کمیونٹی کے لیے, اس علاقے کے لیے, وکیلوں کے لیے یا کینیڈا کے لیے کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اس اہم ایشو کو لے کر, اور تمام دیکھنے والے ناظرین سے, ویورز سے میں یہی درخواست کروں گا کہ ایک کیمپین جو ٹی وی 4 کی انتظامیہ نے, مینجمنٹ نے شروع کیا ہے, #جسٹس فار اعجاز چودھری, اسے ضرور آپ جو جتنی بھی پوسٹ لگائیں وہ یہ ٹائٹل دے کر ضرور لگائیں اور ضرور اس کیمپین کا ساتھ دیں. ہم امید کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا بالکل نظر آئے جس طرح کے جارج فلوئڈ کے معاملے میں نظر آیا تھا. لیکن ساتھ ساتھ میں جاتے وقت یہ ضرور کہوں گا کہ ایشین کمیونٹی نے جس ذمہ داری کا ثبوت پرامن مظاہرہ کر کے دیا, اس کی مثال واقعی اگر آپ ڈھونڈیں تو حالیہ واقعات میں وہ نہیں ملتی. اپنے ہوسٹ حماد محمود کو, اسپیشل کورسپونڈنٹ ابیر فاطمہ اور ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ کامران خان صاحب کے ساتھ کینیڈا اور یو کے اسٹوڈیو سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے, آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. Thank you so much.